Ayun guys, dahil may nasabit doon sa dibuat. Akyatin natin. At kasama natin dito si Jeep Bilin Vlog. Magtanggo ako sa sa likod, tara. Guys. Oy, para mas madali guys. Sayang pa yung dalawang yun. Kapi-kapi pa yun. Tidak ako gato eh. Tingnan guys. Kung gaano ko kalakas. Ayun o. Oy, nakatibong. Guys, sakit guys. Awala, taga ka na. Baka may andito, putakti. Sayang pa ito, pang kape-kape. Sambog kos. Sambog ko, sayang. Ato po. Ha? Puputaan mo doon. Sakto na. Sadyakan mo. Ayan pa ito. Kape-kape. Yan. Okay. Okay na. Okay. Okay guys, okay. Ano guys? Balik tayo, balik. Baba. Kaya balik guys. Okay. Yan. Grabe yung babaan ko guys, oh. Basic lang, basic. Oh. Pinoy. Grabe, talaga yung mga Pinoy. Kahit mahirap, may paraan para mabuhay.